Micro jigging guys. Tara, 30 grams. Drop ta drop. 30 grams kusog ang sulog. Yung lalong gila ni dito. Guramos. Okay ka. Diyan ako. Isa na to atong kuha na. Anas na rin to. Layo na kayo. Turo na. Lima ka dupa. Perting laluma ganyan ako ang Diego. Huwag katungkad. Fish on! Tara! Fish on! Fish on yun ay. Ito ka na ina-strike. Nakakit kay kamay no. Isda ni. Ako oy. Good size oh. Uy, uy. Yan. Klan kita eh. Engay man. Scanner ba oh? Wala anik play sa imong video. Play eh. Naka-play ganyan. Di na. Oh, ara guys. Puta pating. Lah, mamsak yun. Diyan mo tribalis. Ay, ayun na eh. Fish on! GT! Good size! Ara guys. GT! Di takadugog gin pero maka GT gyapon. Gusto mo ni? Naanod. Sige. Nah. Size mga 1 kilo. Kapin. Ha? Mamsak gid ito no. Bad. Mamsa lagi to ganina. Ingon bitaw ko no. Mamsa to. Tanggal ah. Chicken drop.